Warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng Mentari Fishing Majenang, Mas Bro. Hari ini kita mancing lagi di sini, Mas Bro. Lokasinya nyobok lagi, Mas Bro. Lokasinya cukup dalam, Mas Bro tuh. Lokasinya di rawa turel kereta api, Mas Bro. Kalian sama, Mas Bro. Ya ora tekan kene ya, Pak. Ora tekan kene. Lumut andal, Mas Bro. Hari melempar. Bismillahirrahmanirrahim. Wingi mangkat karo aku wingi. Ronjot. Cis, strike, Mas Bro. Langsung strike, Mas Bro. Halo, strike, Mas Bro. Halo, Mas Bro. Mantap. Jos. Lempar, Mas Bro. Ora. Bentar lagi, Mas Bro. Hup. Jangan jauh-jauh. Tungane wis. Yes. Lagi. Tik lagi, Mas Bro. Berarti mau
Yes. Wah, gilik. Udah, Mas Bro. Mantap, Mas Bro. Ya, gue garing-garing gue. Wah, buru-buru. Wah, iya. Baru minta tiba kok. Tay. Apa sih? Buta-buta. Tuh. Buta-buta. Kok? Buta-buta. Buta-buta kok. Aduh, tenang, nah. Buta-buta. Yes. Wah, cilik. Lumayan lah. Mas Bro. Alah, malah pedil pancingnya. Malah lu muter. Umplok lah. Dandan iki lah. Ora. Yes. Kena. Lagi Mas Bro. Mantap Mas Bro.
Jos. Alah, ya, betul. Rambutnya buta kok, masem banget. Omongan gue saduk toh. Ini kirim bawa ke KB6 ngebahas kok. Alah, bahkan mangannya lep. Takon mangannya kayak di tukang mancing. Swidak. Swidak. Alah, jarak. Ya, ikannya rampak besar-besar. Rezeki. Ya, orang ucul. Men, tembui. Mono, awuri bae. Ini kalau lemah malah buta ke separuh lah, dan lumut. Mancing kali ini sampai di sini dulu. Berhubung waktu sudah sore dan hasilnya mantap luar biasa, Mas Bro. Yang masih mancing masih banyak, karena Bang Site di pinggir lokasi, Mas Bro. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.